respect my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy to my country and all my people. I pledge my devotion in their well-being, and prosperity, and long life, my happiness. Jai Hind. Came to discuss way forward in Gaza as he meets Israel leaders. Now some international news. Israel faces Gaza genocide case at UN top court. United Alska find loose balls and several 737 MAX 9 planes raising pressure on Boeing. নমস্কাৰ সন্ধানীমন অনুসন্ধানী বাৰ্তালাপ চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ সদায় যলৈ যাওঁ আমাৰ স্কুলখনলৈ পলাৰিছ একাডেমীলৈ আৰু আজি আমাৰ 5th ফাউণ্ডেশ্যন ডে আচলতে 6 জানুৱাৰীতে আছিলে ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো কিন্তু যান-জঁটৰ সেইদিনা অসুবিধা হৈছিলে আৰু সেইবাবে পাতিব পৰা নাছিলে গতিকে আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো আৰু আমাৰ 2020 চনৰ 6 জানুৱাৰীত আমাৰ এই পলাৰিছ একাডেমীখন স্থাপিত হৈছিলে গতিকে আজি অলপ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আমি সেলিব্ৰেশ্যন কৰিম আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম পলাৰিছ এই শব্দটোৰ অৰ্থতেই লুকাই আছে আটাইতকৈ উজ্জ্বল তৰা আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই 2020 চনৰ 6 জানুৱাৰীত আমাৰ এই পলাৰিছ একাডেমীখনে জন্ম লাভ কৰিছিল উপজা দিনটি যেনেকৈ সকলোৰে প্ৰিয় তেনেকৈ নিজৰ কৰ্মস্থলীখনৰ উপজা দিনটিও সকলোৰে প্ৰিয় সকলোৰে ভাল লাগে এই দিনটোত 2020 চনৰ 6 জানুৱাৰীত এই একাডেমীখনে জন্ম লাভ কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু তাৰ পিছতেই গোটেই বিশ্ব সকলোৰে জ্ঞাত যে বন্ধ হৈ গৈছিল কাৰণ কোভিড মহামাৰীয়ে গোটেই বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো এই পলাৰিছ একাডেমীখনে নিজকে স্থিৰ কৰি ৰাখি আজিৰ এই পৰ্যায় পাইছেহি গতিকে এইখিনিতে পলাৰিছ একাডেমীৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গকে আমাৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ লগতে নিজকো যাচিছোঁ কাৰণ এই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী অংশীদাৰ হিচাপে তাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাম কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱতী গতিকে আমাৰ এই একাডেমীখন এনেদৰে জিলিকি উঠক আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক যি জিলিকাই তোলাৰ পণ সেই পণ সদায় এনেদৰে উজ্জ্বল হৈ পৰক তাকে সদায় কামনা গতিকে আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানটি যিসমূহ কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মিলি কিছু অলপ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আৰু লগতে পোনপ্ৰথমে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ল তাৰপিছতেই আমাৰ মেনেজমেণ্ট তথা সভাপতি মহোদয় আৰু লগতে আমাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়া সকলোৱে সাৱলীল বক্তৃতাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ তত্ত্বগধুৰ কথাৰে তেওঁলোকক উপকৃত কৰিলে গতিকে আহক আজিৰ এই অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পতা হ'লেও এই অনুষ্ঠানটিৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছিলে সেইসমূহ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আৰু আহক আমি সকলোৱে একেলগে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰোঁ উপাধ্যক্ষা প্ৰমুখ্যে বিদ্যালয়ৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু অতিকৈ মৰমৰ মোৰ এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ষ্টাফ আজি সঁচাকৈ আমি এনে এটি সুন্দৰ ক্ষণত সমবেত হৈ আমাৰ পলাৰিছ একাডেমীৰ 5th ফাউণ্ডেশ্যন ডে উদযাপন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আমাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি নিষ্ঠাৰে এই দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বছৰত এবাৰ আহে সেই দিনটোত আমি সমবেত হৈ আমি কি আছিলোঁ কি পৰ্যায় পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি কি কৰিম তাৰ এটা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই
আমাৰ অসম আমাৰ এই অঞ্চলো এক বিশ্ব মহামাৰীত আক্ৰান্ত হৈছিল, যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো শুভাৰম্ভ সেইটো শুভাৰম্ভ যদিও আছিল, কিন্তু বহুত কৰোণাৰ মাজেৰে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িব লগা হৈছিল। সেই 2-3টা বছৰ যি কষ্ট আৰু অসুবিধাৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা জড়িত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গম পায়, আৰু যিসকল ছাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আছিল তেওঁলোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে পাছ কৰি। গতিকে যিসকল আছে তেওঁলোকে গম পায় যে আমি কেনেকুৱা এটা দিনত আমি এই প্ৰতিষ্ঠা কৰি কি পৰ্যায়ত আমি এই আগবাঢ়িছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছোঁ যে আগৰ দুখবোৰ আমি পাহৰিবলৈ এতিয়া এটা সুযোগ পাইছোঁ, কাৰণ যি দুখ আছিলে সেই পাৰ হ'ল, এতিয়া আমাৰ সুখৰ সময় আহিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। All the teachers and staff members and my dear students. So today, as presidents have already said and teachers have also explained, is the 5th foundation day of the school. Okay, so every time when your birthday comes, right, what do? We basically say that, okay, fine, this is the pledge we are taking. Next year we are going to be a better human being. We are setting some goals for ourselves. We celebrate it, right? Similarly, for our school also, on this auspicious day, although it is a couple of days late, as President Sir has explained, we are going to evaluate what we have done over the last 4 years and what we are going to do in the days to come. Okay? I'm sorry, I have a bad throat. Pardon me, I'm not the best version of myself today. So, when we started the school, our aim was we'll be spending our time by the school staff members and whatever in our capacity to spread education, awareness, and make the people of this rather backward place, right, make arrangement for you, make facilities for you, create an environment for you where you can learn, you can access the information which is available to the city places, which is available in Tejpur, right, and which is available in Guwahati, which is available in Kolkata, Bangalore, Delhi, Mumbai, right? Do you have those information, those measures, those means available with you over here? If yes, then are you able to capitalize those for your personal growth? Okay, so that was the main motive why we started this school. So I'll be using Hindi and English both so that people can understand this better. Okay, so ये हमने इसीलिए शुरू किया था ताकि आप लोगों के पास वो सारे साधन मिले, वो सारे औजार मिले आप लोगों को, जिससे एक स्टूडेंट, एक आदमी यहाँ से, एक लेडी यहाँ से एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा सिटीजन बनकर निकल सके। सो वो चीज़ें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बिकॉज आई एम ए पर्सन फ्रॉम हियर, ये मेरा पीछे आप लोगों ने स्कूल के ठीक सामने या पीछे जो भी बोले, सो ये मेरा घर है एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर, राइट। तो मैं यहाँ से गया हूँ, मैं ये ऐसा बंदा हूँ जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, पहले भी बोला हुआ है। सो देन वी वेंट टू तेजपुर यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू तेजपुर यूनिवर्सिटी। वो बाउंड्री की इधर और उधर बिल्कुल अलग दुनिया थी। ओके, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई टेक 5 minutes on this. It is important for you to know why this school came into existence. Tariq sir and I, what dream we dreamt, right? What Alad sir and we dreamt when we were founding this school. So there was a different world inside the university campus and outside the university campus. Outside university campus में शाम को सारे लोग चाय लेके एकदम कैरम खेल रहे हैं, और inside university campus there was a complete different world. उसमें क्या होता था? उसमें अंदर इंटरनेट होता था। आज के डेट में इंटरनेट तो मोबाइल में होता है। मैं 2003 का बात कर रहा हूँ, 2001 का बात कर रहा हूँ। तब नहीं होते थे, तब मोबाइल भी नहीं होते थे। ओके, बहुत कम मोबाइल होते थे तब। तो अंदर इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट वाज अ बिग थिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लैब में जाएंगे, सारे कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट है। व्हाट डू यू मीन इंटरनेट बोल के एक छोटा सा चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी भी चीज को किधर से भी एक्सेस करने का, इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता था। एंड ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा आप लोगों के पास जो चीज होता है वो होता है इंफॉर्मेशन,
राइट, वो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास होता था, वो वहाँ पे लोग होते थे जो मेरे से ज्यादा जानने वाले लोग होते थे, वहाँ पे फैकल्टीज होते थे, टीचर्स होते थे जो हमसे ज्यादा जानते थे, जो बाहर से आते थे, कोई बंदा उड़ीसा से आया हुआ है, कोई बेंगलोर से आया हुआ है, कोई बॉम्बे से आया हुआ है, इवन इफ नहीं आया हुआ है, तेजपुर का ही है, तो वो लोग बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, उन्होंने दुनिया देखा हुआ है। सो ये सब देखा था, देखने के बाद वहाँ पे हमने पढ़ाई करी, एंड वो सब देखने के बाद लगा कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ वो जो इन्फॉर्मेशन था, वो जो रिसोर्सेज थे, उन सब ने हमको एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बिल्ड होने में काफी हेल्प की। फिर हमने सोचा कि मेरे फादर का जैसे ऑलरेडी 30 इयर्स का स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस है, तारिक सर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर बाहर काम कर रहे थे, मैं बाहर था, फिर हम सब ने मिलकर ड्रीम किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि यूनिवर्सिटी तक का जो सफर है वो आप लोगों के लिए बहुत टफ होता था। तेजपुर यूनिवर्सिटी में तो तब एंटर करोगे ना जब पहले से नर्सरी से लेके 12 और ग्रेजुएशन तक अच्छे से जाओगे, करेक्ट? उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एंट्री देगा। उससे पहले का क्या, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी ड्रीम्ड ऑफ पोलरिस एकेडमी। तो यहाँ पे रहेगा, कोई आपके पीठ पीछे आपको गवार नहीं बोल सकता, कोई पीठ पीछे ये नहीं बोल सकता कि आप गांव से आए हो, कोई पीठ पीछे आपको ये नहीं बोल सकता इसको कुछ नहीं आता, मैं तो गुवाहाटी से हूँ, मैं तो कोलकाता से हूँ, बाबा मैं इधर से हूँ, मेरे को आता है, राइट? और हमको आता है, हमको सिर्फ सिखाने की जरूरत होती है, हम सबको वो ग्रैब करने की ताकत होती है, दैट इज वन। सेकंड, अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज, राइट? जैसे उस दिन किसी एक क्लास में शायद हमने बोला था, आई डोंट नो वो लोग यहाँ पे है कि नहीं है, कम से कम 50 डिफरेंट तरीके के कैरियर ऑप्शंस है, राइट? क्या आपको पता है? अगर पता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, सिर्फ इतना जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको हाथ में आकर नौकरी पकड़ा के देगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना है सिर्फ उतना सबको जानना जरूरी है, बाकी तो रास्ता आप लोग खुद ही निकाल लोगे। ऑल दोस थिंग्स विल बी कमिंग अंडर पोलरिस एकेडमी ड्यूरिंग दिस सेशन इटसेल्फ। सो वोंट मेक इट लॉन्ग, राइट? वो तो दूसरा स्कूल भी आप लोगों को पढ़ाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो दूसरा स्कूल भी देगा, राइट? हो सकता है बेटर देगा, बाजू में सेंट मैरिज है, राइट? वहां पे फिर तीसरा चीज आया कि नहीं, हम आप लोगों के लिए रिसोर्सेज लाएंगे, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स लाएंगे जो पढ़ाएंगे। थर्ड थिंग, विल आल्सो गिव यू अ डिस्काउंटेड एंड टोटली आपका स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन जो यहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं, राइट? नीडलेस टू से मैं किसी भी दूसरे स्कूल का नाम नहीं लूंगा, इंग्लिश मीडियम कोई भी दूसरे स्कूल, अगर आपके कोई कजिन पढ़ रहे हो, आपके ब्रदर्स पढ़ रहे हो, आपके सिस्टर्स पढ़ रहे हो, आपके कोई बच्चे पढ़ रहे हो, उनके साथ एक बार पोलरिस के फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करिए। पोलरिस का फीस स्ट्रक्चर एक बार किसी भी स्कूल इंग्लिश मीडियम के साथ कंपेयर करके आप देखेंगे कि ये फीस इतना है जितना दूसरा स्कूल 1 महीने का लेता है, हम लोग 6 महीने में उतना पैसा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पैसे के वजह से हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं भेजते थे, वो वाला प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करने का कोशिश करा, और ये कोशिश अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, introduced over here, expect computer courses to be introduced over here, expect many other vocational courses to be introduced over here in another 1 to 3 years of time, and expect this institute to contribute in your development, in the area's development, the way it is doing since last 2 years. With this, I conclude my speech. Thank you. লগে লগে আমি আগবঢ়াব ওলাইছো নৱম শ্ৰেণী আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত ধনজিতা মেম আৰু অংকিতা মেমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটি দলীয় নৃত্য। গতিকে আমি সমূহ ছাত্ৰীক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। অলরেডি আমার প্রেসিডেন্ট স্যারে বহুতখিনি কথা ক'লে, ৰাকিব ছাৰে
নিজৰ ভিজনখিনি ক'লে ইতিমধ্যেই চ' আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ শিক্ষকসকল শিক্ষয়িত্ৰী ষ্টুডেণ্টছ এজ ৱেল এজ ষ্টুডেণ্টছসকলৰ তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰ গাৰ্জেনক মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সমূহ পলাৰিছ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ যে তেওঁলোকে বিশ্বাস এটা ৰাখিছিলে পলাৰিছ একাডেমীৰ ওপৰত আৰু আজি তোমালোকে ইয়াত পঢ়ি আছা আই হোপ তোমালোক ইয়াৰ পৰা যেতিয়া যাবা স্কুলখন সদায় মনত ৰাখিবা এণ্ড যেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকা স্কুল আৰু ছ'চাইটিৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে সদায় ভাল কামবিলাক কৰি যাবা A small message to a very short small message to everyone. So I'm just written it. I'm just orating for you. So myself, as you know, many of you know, Tariq Ahmed. I stand before you today as both the director and trustee of Polaris Academy Senior Secondary School with immense pride and joy on the occasion of our 5th Foundation Day. It is truly an honor to celebrate this significant milestone in the journey of our esteemed institution. 5 years ago, Polaris Academy was founded with a vision to provide not just education, but an environment that fosters creativity, critical thinking, and holistic development, and make a positive impact on the lives of our students. As we celebrate our Foundation Day, let us not only hold back about the past, but also look ahead with optimism and determination. The next 5 years and beyond hold immense potential for growth, innovation, and further contribution to society. Let us continue to work together, learn together, and strive for excellence in every endeavor. A special message for the dear students. You all represent us, the Polaris Academy. Your behavior with your younger and elder ones will be judged by the society. Your results will be judged, and based on these parameters, your school will be judged. So always carry yourself with dignity, pride, and good self to represent yourself, your school, and your family. Finally, I want to conclude with gratitude to each member of the Polaris Academy family for your dedication and hard work. Together, let us continue to build a future where education is not just a means to an end, but transformative journey that shapes individuals and contributes to the betterment of society. Thank you so much, everyone, and let's hope and work together for a better 5 years. The entire family of Polaris Academy today to celebrate the 5th Foundation Day, which happens to be on the 6th of January, but due to all the circumstances that we face, we are here to celebrate it today. First of all, I would like to bless all of the students who put up the program today with their hard work, with the direction of the teachers. I would like to thank our esteemed and most honorable President Sir, our co-founder Sir, Director Sir, and all the teachers here, along with the non-teaching staff, our CWS ma'am, to my dear students and all the guardians who have been so studying from our teachers, our students. They never told that ma'am we are not available. So that is the main thing, that they were so much interested for the celebration, and I think so that made today's day successful. So I would like to thank you all. সকলৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত ধনজিতা মেম আৰু পৰিচালিত এটি দলীয় নৃত্য।
It is an avalanche of emotions as we gathered here to celebrate the very fifth impressive year of being Polarians. What an incredible journey it has been, where we started our roots amidst COVID 19 waves, and the journey wasn't at all off. Over the coming years, it will be very, extremely challenging. Hopefully, not due to the pandemic, but due to the challenges of life, which are uncertainties and it is unpredictable. So, let us define ourselves and our results with hard work, unity, and success, come what may. And how we will do that? My dearest students, it is only and only with you. Study hard, aim for your glorious purpose, burden yourself with it, and come out with all the flying colors. Be the pride of Polaris and of the nation. And my humble teachers, run along to create an institution of our dreams. And to add a tiny little thing at the end, today's event, I may not get a chance later, so the performances by the primary section students and the recent performance, incredible, incredible. Can we have a big round of applause for those little tiny talks for you all. Thank you so much, teachers, and a special thanks to Vice Principal Ma'am that you have conducted this event very smoothly, and I hope that all the coming events which we are going to celebrate, we are going to conduct be more smooth and incredible. And the teachers, thank you so much for being so supportive to the students and to the management. It has been really a very beautiful head start to the morning. Thank you so much. Thank you. ये कैसा है तमाशा, नई प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। ये कैसा है तमाशा, नई प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। चुप है हम भी, चुप हो तुम भी, होती है सब बातें। এগৰাকী শিশু বা শিক্ষাৰ্থীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তেওঁক সকলো প্ৰকাৰৰ শিক্ষা দিয়া যাব। গতিকে এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই একাডেমীখন সদায়ে সচেতন। সেইবাবেই ডিচেম্বৰ মাহত যিহেতু আমাৰ নাৰ্চাৰী টু 12লৈকে আছে, গতিকে চাৰ্কিটছ আৰু পলাৰিছ একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষাৰ্থীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিছিলে। আৰু যিসমূহ বঁটা আছিলে সেই বঁটাসমূহ আজি এই অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে তাৰ কিছুমান ভিডিঅ' মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু সেইসমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আজি। গতিকে মই আপোনালোকলৈ বুলি এই ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকেও এনজয় কৰিব খেলসমূহ চাই। ৰানিং ৰেচ, চকলেট ৰেচ, লগতে কাবাডী, মিউজিকেল চেয়াৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, উঠা বহাও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। খেলসমূহ চাই আমি সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছিলোঁ আৰু লগতে এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ আমাৰ মাজত জিলিকি উঠিছিলে। তেওঁলোক ক'ত কিমান পাৰ্গত, সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰতিভা সেইসমূহ এনেদৰে বিকশিত হৈ যাওক, তাৰ প্ৰতি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সদায় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব।
applause. Second position, Normina Begum. Second position, Ayan Mahfouz. For KG, first position, Musfina Begum. পৰিচালক সভাপতি মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু দাদা বাইদেউ, মোৰ সহপাঠীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ভাই ভণ্টীসকল, আজি পলাৰিছ একাডেমীৰ ৫ম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মই বিদ্যালয়ৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ যাচিছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। কথাতেই কয় বোলে ৰাইজে নখ চুকাৰিলেহে নৈ বয়, অৰ্থাৎ সকলোৱে মিলি জুলি যেতিয়া কাম কৰা যায় সকলো কামেই সহজ হৈ পৰে। গতিকে এখন বিদ্যালয়ত যেতিয়া অনুষ্ঠান পাতিব লগা হয় তেতিয়া সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰীসকলে এনেদৰে আগভাগ ল'লে অনুষ্ঠানখন সুকলমে পাৰ হৈ যায়। আৰু এনেদৰেই আজিৰ এই অনুষ্ঠানখন সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিতে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ পলাৰিছ একাডেমী তথা পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক শুভকামনা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানে যাতে এই একাডেমীখনক এনেদৰে আগুৱাই নিয়ক আৰু প্ৰতি বছৰে এই একাডেমীখনে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেদৰে জ্ঞানৰ পোহৰ দি যাব পাৰে, আগুৱাই নিব পাৰে, তেওঁলোকক সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব তথা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ। বাই।